बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनके आल पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। वेलकम टू माई चैनल खुश आमदीद। जड़ा मेरा चैनल वेखते ने मकरम पतन ते भी उम्मीद करता हूँ कि पतन ते भी की उर्दू पंजाबी में समझ आ रही होगी। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे सैयद काबिल हुसैन दो गलतियों से स्केदा अपना पास किया है परवंचा पिज़ारो से। बहुत ज़्यादा मुबारक हो इनको, अल्लाह पाक इनके लिए और मज़ीद आसानियाँ पैदा करे दरूद शरीफ की बरकत से। जो देखते हैं अल्लाह पाक उनको भी दरूद शरीफ की बरकत से उनकी मेहनत कबूल करे। आ जाए देखें इनको, इनका स्केदा कैसा है। अविचंदोजी अदुन पसाजुल वेलो एक रेलवे फाटक के करीब कोनलूचे रोसे चेजे सुरख रंग की लाइटें आन होने के साथ सेमी बरेरा अनकोरा अलसाता हाफ बरेरा बिता को ऊपर ही उठा हो सी पो पसारे वलोचा मेनते तेजी से गुजर सकते हैं से नॉन सिवे दे सोपरा जूझ ट्रेनो अगर ट्रेन करीब पास ना देखें तो फालसो जब सुरख लाइटें आन हो जाए बैरियर भले ऊपर हो हमने स्टाफ वाली लाइन को पार नहीं करना। और इसका पेज है 314। इसके अलावा अविचंदोजी से शुरू होने वाले जो सवाल हैं वो चार ठीक हैं, जिनके लास्ट में दो के लास्ट में आएगा अरेस्तो और एक के लास्ट में सेमी बरेरे और एक में इम्पिनियातो का गैस है। बाकी फाल्सो अविचंदोजी से शुरू होने वाले अविचंदोजी वाले आइत्राती दी स्त्रादा इन कुरवा सड़क के हिस्से मोड में devono essere percorsi उनमें ज़रूरी है चलना con pedale della फ्रेसियोने बसातो क्लच वाला पैडल दबाकर फाल्सो क्लच वाला पैडल दबाएंगे तो गाड़ी न्यूट्रल हो जाएगी, जिससे रिबाल्ता में तो पासा मार सकती है। इसमें दो गैस आ गया फ्रेसियोने गाड़ी का क्लच सेम्प्रे फाल्सो कोई वेरो नहीं पिदाले सेम्प्रे फाल्सो दो वेरो एक क्वाड्रोचिकली पिदाले 148 पे 148 पे पिदाले का एक सवाल वेरो है, दो वेरो हैं इसके और एक सेंसल अंतारे के साथ 899 पे 899 पे सोना स्त्रादा दुए कर जाते सबराते रोड जिसकी दो सड़कें लागू हों इन फगुरा शक्ल में सीधे वे percorre la carjata di destra per marcia normale, चाहिए राइट साइड वाली सड़क पे चलना नॉर्मल। एक quella di sinistra per il sorpasso जो लेफ्ट साइड वाली सड़क है वो ओवरटेक करने के लिए है। फाल्सो अच्छा ये वाला सवाल बहुत लोग वेरो कर देते हैं, सड़कें दो अलग हैं, कहना है कि नॉर्मल आपने चलना है तो इस सड़क पे चलना है, अगर आपने क्रॉस करना है तो ये वाली सड़क पे चले जाएं। फाल्सो जबकि बीच में क्या है सपाटी ट्रैफिक हो बन्नी सी दीवार तो नहीं जा सकते उधर। और इसका पेज है 537। बहुत लोग इसको वेरो कर देते हैं। सोना स्त्रादा एक्स्ट्रा उर्बाना शहर से बाहर वाले रोड पे नल काजुदी इंसिडेंट एक्सीडेंट की सूरत में के प्रोवोकिन गुमरो दला कर जाता जिससे सड़क को जाम कर लें। पहला प्रेजेंस से व्हीकल दानी जाती मौजूदा गाड़ियाँ जिनका नुकसान हुआ है कि नॉन पॉसिबल रिमूवरे इल कुंदू चैनते पास जरी जिसको ड्राइवर या मुसाफर हटा ना सके देवनों प्रेसलारे चाहिए निशानदेही करना ला जोना mediante il segnale triangolare mobile di pericolo तीन कोनों वाले खतरे के सैन के जरिए वेरो इसमें कौन सा गैस है रिमूवरे सैम्प्रे वेरो। एक भाई ने ये गलती कर दी, फाल्सो कर दिया, रिमूवरे का कोई सवाल नहीं, फाल्सो सैम्प्रे वेरो। अच्छा जब भी मैं स्केदा रिकॉर्ड करता हूँ तो कहता हूँ कि इन गुमरो दिला कर जाता के सवालों में रेंद्रे जो रिमूवरे आएगा तो सवाल वेरो होगा। एक गलती इन्होंने ये की थी, सवाल वेरो था लेकिन फाल्स उन्होंने कर दिया, गैस शायद याद नहीं होगा। La patente di categoria A कैटेगरी का लाइसेंस पुएस्टे conseguita हासिल किया जा सकता है con accesso गुरुद्वारे देख के दाखिल हो सकते हैं। आ दी 18 anni di età 18 साल की उम्र में कि ये जा titolare di patente A1 da almeno 2 anni जिसके पास लाइसेंस A1 का है कम अज़ कम 2 साल से। फाल्सो तजर्बा A2 के साथ है, 1 के साथ नहीं है। और उम्र भी 20 साल होनी चाहिए, 18 प्यू दुए 20 होनी चाहिए।
A1 کے ساتھ کوئی تجربہ نہیں. اگر آپ کے پاس A2 ہو تو پھر 2 سال کے بعد 20 سال میں لے سکتے ہیں. اگر آپ نے ڈائریکٹ لینا تو عمر 24 سال. اچھا، ان کو AM کے لیے عمر 14 سال، A1 کے لیے 16، A2 کے لیے 18، ڈائریکٹ لینا تو جو 20. اگر آپ کے پاس A2 ہو تو 20 سال. جو ہے وہ سب سے بڑا. Quando l'assicurazione per la responsabilità civile ha scaduta di validità، جب گاڑی کی انشورنس سول ذمہ داری کے لیے ختم ہو جائے، پیسوں کی جو انشورنس والے دیتے ہیں. پاسبل لشار الویکلو، پاسبل ہے گاڑی کو چھوڑنا سوستا سلا استراد پبلک کے پبلک والی سڑکوں پہ. فالسو 868 پیج کا یہ سوال ہے، اور یہ انشورنس ختم ہونے والے سوال جو ہیں صرف 2 ہی بیرو ہیں. ایک میں ان کورے اور دوسرے میں ان کورے. باقی فالسو اس پیج کے مطلب جرمانہ ہوگا. کنفیز کا دل ویکلو، گاڑی کو ضبط کیا جا سکتا ہے اگر انشورنس گاڑی کی ختم ہو تو. Il segnale raffigurato pronuncia دکھائے گا نشانگاہ کرتا una zona riservata، ایک علاقہ ریزرو کیا گیا ہے. الباسکولو، جہاں پہ جانور چرائی کرتے ہیں. کنڈویتو دی ترانزیتو ai veicoli motore، ساتھ منع کیا گیا گزرنا موٹر والی گاڑی کو. فالسو 111 نمبر پیج ہے اس کا 111. یہاں پہ انیمالی ڈومیسٹیچی روڈ پہ آ سکتے ہیں تو ان کا ہم نے کیا کرنا ہے، دھیان کرنا ہے. اگر نہ ہٹے تو گاڑی کو روک لیں وغیرہ وغیرہ. نہ کہ ایک علاقہ ہے جو ریزرو کیا گیا. پاسکولو کیا ہوتا ہے؟ چرائی والا علاقہ. اور یہ پیریکولو کا سین ہے، 150 میٹر پہ ہوگا پہلے. Il segnale raffigurato vieta il transito دکھائے گا نشان منع کرتا ہے گزرنا ai veicoli a trazione animale، گاڑیاں جن کو جانور کھینچتے ہیں ان کو منع ہے. جو چیز ریڈ دائرے کے اندر ہے اسی کو منع، باقی ہر چیز جا سکتی. یہاں پہ کروسے قوالی ویکولی ترائنانتی دیا زینی گدا گاڑی وغیرہ نہیں جا سکتے، باقی سارے جا سکتے ہیں. اور یہ پریسکریپشن کا سین ہے. لے فریچے درسنالی ان فگوراتی جیکشن والے شکل میں اندکانو ظاہر کرتے ہیں کہ سی بچینو جو کہ قریب آدونا کورسیا ایک کورسیا ہے. پہلا سوستا دی ایمرجنسی پارکنگ کے لیے. فالسو Il segnale raffigurato indica دکھائے گا نشان ظاہر کرتا attraversamento di binari di manovra، گزرنا بیناری جو ہے اس سے گزرنے کا عمل کرنا. اس کا 3 پیج ہیں جی، 127، 458، 459. اور یہ جو مال گاڑیاں انڈسٹری زونے کے لیے سامان لاتی ہیں، اس کے ساتھ جو 3 پیج ہیں 127، 458، 459، ان میں کیا آئے گا؟ بیناری دی منورا، آلتری پیریکولی اور انویتا. بیناری دی منورا پٹڑی پہ عمل کرنا، اور آلتری پیریکولی والے ویسے ٹھیک ہے، انویتا والے ویسے ٹھیک ہیں. 2 فالسو، ایک دمنیوریلا دستان سے سکریسا کے ساتھ، اس کے ویسے غلط ہیں 104 نمبر پیج پہ. اور ایک 466 نمبر پیج ہے 466 پہ انویتا. گیاچو کا سین ہے تو اس کے ساتھ گیاچو کا لکھا ہوگا تو سوال ویر ہوگا. Quando non centro abitato، جب رہائشی وادی میں il conducente di un veicolo، گاڑی کا ڈرائیور si imbatte un corteo، ایک جلوس کا سامنا کرے. deve fermarsi، چاہیے گاڑی کو روکنا. sulla destra، دائیں سائڈ پہ. یہ attendere، انتظار کرنا. che la carreggiata si liberi، سڑک کے خالی ہونے کا انتظار کرنا. ویرو اس کا پیج 597، 597. اگر جلوس کا سامنا کریں تو روڈ کی رائٹ سائڈ پہ رکے، ویٹ کریں سڑک کے خالی ہونے کا، ان کو ہارن نہیں بجانا. سائڈ والے روڈ سے نکل سکتے ہیں لیکن صحیح انداز کے ساتھ. نیچے چتار سی یا چوکا گیس ہوگا. سیسی پرکیجا ان una zona mediante disco orario، ایک علاقہ جو ریگولامنٹاتا سیٹ کیا گیا ہے ٹائم والی گھڑی کے ذریعے. بزونیا تراسکریویرے سون فولیو دی کارتا، ضروری ہے کہ کاغذ پہ لکھ دیں. لورورا دی ریوو، آنے کا ٹائم سینسا اندکارے منوتی، بغیر منٹوں کو ظاہر کیے. فالسو ایک تو لکھ نہیں سکتے، باقی وہ ڈسکو راریو جب آپ پہنچیں گے اور دی ریوو وہ ٹائم لکھیں گے اور 7 منٹ بھی ظاہر کریں گے. اور یہ پیج ہوگا جی اس کا 693. ڈسکو راریو والا ایک ہی سوال ٹھیک ہے جس میں بن آتا ہے. چنتورے دی سکریسا وانو گنچاتے، سیٹ بیلٹ باندھنے ہیں سولو صرف. سی چیرکلا، اگر چلیں اولوچیتا گوالے او سپریورے 30 کلومیٹری، 30 کے برابر یا 30 کی سپیڈ سے زیادہ. فالسو چنتورا باندھ نہیں باندھنا، یہ پہلا کام یہ ہونا چاہیے.
وانو وانو والے سارے سوال فالس ہو. اچھا یاد رکھیے ایک سنگل این والا ویرو بھی ہے. نون اوبلیگاتوریوس کوریرین فلیٹ دل استرادا روڈ پہ زخمی کی مدد کرنا ضروری نہیں ہے. سے پر فارلو اگر کریں گے سیا کریا انترال چولو چرکولاسیون چلنے میں رکاوٹ بنے گے. فالسو ہیلپ کرنی جو ہے وہ اوبلیگاتوریو پر لہجے 845 نمبر پیج. اور نون سے سٹارٹ ہونے والے 3 سوال ٹھیک ہیں. 2 میں توتی آتا ہے, 1 میں چوک اوزارے کا گیس ہے. اس کے علاوہ فریتو انفرتوناتو کے سوالوں میں پوسیبلے پوسیبلیتا پوسیبلمنتے پولیتو پولیتا پولیتی میڈیکو آ جائے سوال ویرو. پھر una maggiore سکریسا ایک زیادہ حفاظت کے لیے کوآندو نئی چینتری اربانی جب رہائشی وادی میں سی ویاجا سفر کریں. ان فیلا کو لال تریویکولی لین میں دوسری گاڑی کے ساتھ اوپرتونا ضروری ہے. تنرے سیمپرے ہمیشہ آن رکھنا. اچھے جی لوچری ایمرجنسی والے لائٹیں ہمیشہ آن کر رکھنا. فالسو زیادہ سیفٹی کے لیے جب لین میں سفر کریں تو سیفٹی کا فاصلہ بنا کے رکھنا ہے. Il segnale raffigurato per نوچا دکھائے گا نشان آگاہ کرتا ہے لا فینے دی una ایریا ایک علاقہ ختم ہو گیا. وتاتا ہی بیدونی جو پیدل والوں کو منع تھا. فالسو یہ راستہ فینے ہوا ہے نہ کہ ویتا یہ وتاتو ہے. وتاتا وہ ریڈ دہرے کے اندر آتا تب تھا. Il segnale raffigurato per نوچا una confidenza sul lato sinistro della carreggiata ایک داخلی روڈ ہے سڑک کی لیفٹ سائڈ سے موٹر وے کا. کونفلینسا کیا ہوتا ہے؟ موٹر وے کا داخلی روڈ. اور یاد رکھے کونفلینسا والے 2 ہی سوال ٹھیک ہیں, لاتو دیسترو اور لاتو سنسترو کے ساتھ, باقی فالسو. اور جب بھی سوال پڑھنا اپنے آپ کو مین روڈ پہ رکھ کے پڑھنا. ہم حالا پریسیڈنسا رکھنے والے ہیں. الدلینا تورے رفیگراتو دکھائے گئے نشان اوزاتو استعمال ہوتا ہے سولستراد پرویشتے جو روڈ بغیر ہوتے ہیں. دی بریرے لترالی گودلس جو روڈوں کی سائڈوں پہ بیریئر کے بغیر ہوتے ہیں. فالسو. اچھا گودرلس والے 2 ہی سوال ہیں, دونوں کے دونوں فالسو. یہ 399 نمبر پیج ہے 399 اور ایک 820 پہ ہے. 2 ہی سوال ہیں, دونوں کے دونوں فالسو ہیں. اس کے علاوہ یہ ہوگا استرادا مونتانیا سوجیتو ان نیوامنتو جہاں پہ برف باری کا موضوع بنتا ہے. لوس فاسلی فریناتورا اومینتا بریک لگانے کی جگہ بڑھ جائے گی, زیادہ ہو جائے گی یعنی کہ بریک لیٹ لگے گی. سے لادرین 17 پانیمیٹک اسفالتو باسا اگر روڈ پہ ٹائروں کی گرپ کم ہو تو پھر بریک ذرا لیٹ لگے گی, دور لگے گی, جگہ بڑھ جائے گی. استرادا انواتا ہو تو بڑھے گی, دشیزا ہو تو بڑھے گی. لدستانسا دی سکریسا وارث پیتاتا حفاظتی فاصلے کا احترام کریں. آنکے بھی cuando si inicia la manovra di sorpasso جب کراسنگ کا عمل شروع کرتے ہیں. ویرو سیفٹی کا فاصلہ ہمیشہ بنا کے رکھنا ہے. durante la marcia چلنے کے دوران فوری دی چینتری بتاتی رہائشی وادی کے باہر اوبلیگاتوریو ضروری ہے. فاریوزو استعمال کرنا. لوچیانا بلیانتی چھوٹی لائٹیں. سیا دی جورنو کے دنوتے دن ہو یا رات ہو. سیا دی جورنو کے دنوتے والے ویسے 20 سوال ٹھیک ہے. آنا بلیانتی وہ لائٹیں ہیں جب بھی ہم نے گاڑی کو چلانا ان کو آنی رکھنا ہے چاہے دن ہو چاہے رات ہو. لومیناسیونے ایلیمنٹاسیونے کنچیویٹی دی فیچلے دی جسٹاسیونے ایسی خوراک کھانا جو ہضم کرنے میں مشکل بنا دے. پو پروکارے جس کی وجہ سے یا پیدا کر دے انہیں ڈیمنسیونے دلاتینسیونے توجہ کو کم کر دے. ایڈ اومینتو دی ٹیمپریچر ریئیکشن ٹائم کو بڑھا دے. ویرو اس میں 2 گیس ہیں جی, ڈیفیچلے ڈیفیکلتوزو ڈیفیکولتا جس کا معنی مشکل ہے. سیمپرے ویرو ڈیمنسیونے والے سیمپرے ویرو. لا فورسا ادرینتے ٹائروں کی گرپ کا زور نون سلپ ہونے نہیں روکتا. الو سلیتامنتو سلپ ہونے سے کوزاتو دل وینتو لترالے سائڈ سے تیز ہونے کی وجہ سے. فالسو روکتا ہے. Il segnale raffigurato دکھائے گا نشان ان پر بھی جو اطلاع دیتا ہے دی دارے پریسیڈنسا آنکھ دینا سیدھا دیسترا کے سنسترا دائیں یا بائیں سے. اس کے ساتھ ہم نے دائیں بائیں آنکھ دینا ہے. Il segnale raffigurato ویتا لا سوستا دکھائے گا نشان پارکنگ کرنا منع کرتا ہے. فالسو. یہ بند گلی کے شروع میں لگا ہوتا ہے سینسس بوک کو, تو جو اس گلی پہ جس کے وی پہ گھر ہیں وہ پارکنگ بھی ادھر ہی کریں گے. La distanza di sicurezza deve essere almeno 100 metri in caso di nevicata in atto. زیادہ برفباری کی صورت میں 100 میٹر ہونا چاہیے. فالسو. نمبروں گنتی والے سارے فالسو ہیں distanza di sicurezza میں.
माकिनस गुमरा नेवे के साथ वेंती, माकिनस मंदी त्रीचे नमक बिखेरने के वाली के साथ वेंती, और 3.5 जो 3 टन से बड़ा ट्रक है उसके साथ 100, बाकी नंबरों वाले फाल 100 और पारी वाले फाल 100. Nel crocio rappresentato in figura il veicolo B गाड़ी deve dare la precedenza, B गाड़ी के चाहिए हक देना al T को. B ने किसी को नहीं देना, इसका देसरा लिबरा है, B गई तो उसके बाद T तो फिर B गई, B के बाद T के बाद S है, B नहीं है. Quando il conducente veda जब ड्राइवर देखे un automobilista fermo एक खड़े हुए ड्राइवर को con il veicolo varia in autostrada पे खराब गाड़ी के साथ lo deve accompagnare चाहिए उसका साथ देना filo alla stazione di servizio più vicino जो ज़्यादा करीब सर्विस स्टेशन होगा वहाँ तक उसका साथ देना चाहिए. फालसो 719 नंबर इसका पेज है. और वेदा वाले sempre फालसो जब क्योंकि ऑटोस्ट्रादे पे विता तो मना दारे बसाजो लिफ्ट देना अगर किसी की गाड़ी खराब हो जाए. वेदा sempre falso. Su una strada innovata l'adrenza del veicolo minore एक बर्फ़ वाले रोड पे टायरों की ग्रिप कम हो जाएगी. केस होना स्त्रादा गया चाहता उस रोड से जिस रोड पे बर्फ़ जमी होगी. अच्छा, ये वाला सवाल बहुत लोग वेरो करते हैं जी, क्योंकि गया चाहता पे ज़्यादा कम होती है, इनवाता पे कुछ ना कुछ होती है. इसका पेज 826. फिर दिमिन्योरे रिमोरियो मेसो दई व्हीकल मतोरे मोटर वाली गाड़ी से पैदा होने वाला शोर कम करने के लिए नई सारी ज़रूरी है कि डिस्पोजिटिवो सिलेंसतोरे मार्मिता जो गाड़ी का सिलेंसर वाला आला है CIN efficiente tipo provato मंजूर शुदा किस्म का कारकर्दगी में लाएं. वेरो माशाल्लाह शाह साहब का स्केदा बहुत अच्छा था. अल्लाह पाक इनके लिए और मज़ीद आसानियाँ करे. जो देखने वाले हैं अल्लाह पाक उनको भी उनकी मेहनत कबूल करे दुरूद शरीफ की बरकत से. और मज़ीद अगर किसी भाई को समझ नहीं आती तो वो व्हाट्सएप पे रब्ता करके पूछ सकता है. ओके, अल्लाह हाफिज़, रब रखा. मिलते हैं एक न्यू स्टूडेंट के साथ.